नमस्कार दर्शक बंधु, वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपण मानकु शुभेच्छा। आजिर बड़ खबर, जून 11 शुभ्रांशु शुक्लांकर स्पेस मिशन आक्सियोम 4 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जीवारे शुभ्रांशु शुक्ला होउचंती प्रथम भारतीय। आसंता काली शुभ्रांशु एक्सियोम 4 मिशन रे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जीवे। एक्सियोम 4 मिशन रे 4 देशर 4 जन महाकाशचारी 14 दिन पाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जीवे। ए मिशन 11 जून संध्या 5:30 लॉन्च हेब। परवर्ती खबर, ट्रेन रे लागिव ऑटोमेटिक डोर। यात्री सुरक्षा दृष्टि रेल विभाग गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। एणिक ट्रेन रे लागिव ऑटोमेटिक डोर। सोमवार मुंबई रे चलंता ट्रेन रू यात्री माने गली पड़ू यही निष्पत्ति नहीं रेल विभाग। परवर्ती खबर, जातिसंघ सासाकावा पुरस्कार पाई आईएमडी डीजी को मुख्यमंत्री शुभेच्छा। भारतीय पाणीपाग विभाग निर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र विपर्यय विपद ह्रास पाई प्रतिष्ठित जातिसंघ सासाकावा पुरस्कार 2025 पाई। भारतीय पाणीपाग विभाग रो सरकारी एक्स हैंडल शुक्रवार यही खबर घोषणा कर। परवर्ती खबर, राज्यर 100 ରୁ 150 गाँ हेब महापुरुष आदर्श गाँ। राज्यर 100 ରୁ 150 गाँ हेब महापुरुष आदर्श गाँ। महापुरुष आदर्श गाँ करिब पंचायती राज विभाग। ए नहीं पंचायत राज मंत्री रवि नायक सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, गोवा सरकार बड़ निष्पत्ति। गोवा सरकार आज एक बड़ निष्पत्ति नहीं। एही राज्य रे जो माने कार किंबा बाइक भड़ारे लगाई पर्यटकों ठारू टंका रोजगार करुछंती सेमानक विरुद्ध में कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिब। सरकार एक नूतन अध्यादेश आनिबा को जाउछंती। एही आधार रे वैध लाइसेंस बिना व्यक्तिगत जानवाहन सहित वाणिज्यिक कार्य करुथिबा रेंट ए कार किंबा रेंट ए बाइक ऑपरेटरंकर लाइसेंस बातिल करा जिवो। परवर्ती खबर, पुरी बड़दाण्ड रे मद और आमिष बिक्री मना। श्रीमंदिर और बड़दाण्ड 2 किलोमीटर परिधि मद कारोबार मना। सूचना देले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। पुरी बड़दाण्ड रे आउ बिक्री हो पारिबनी मद किंबा आमिष। जदि कहीं अमान्य होई मद किंबा आमिष बिक्री करती तांका उपर नियाजिब दृढ़ कार्यानुष्ठान। परवर्ती खबर, भारत सह सुसंपर्क को मजबूत करिबो बांग्लादेश। भारत सह संपर्क को मजबूत करने नहीं प्रयास जारी रखिथिबा बेले एबे प्रधानमंत्री मोदी को चिठी लिखिछंती यूनुस। भारत एवं बांग्लादेश परस्पर सम्मान एवं बुझामणा द्वारा परिचालित होई सेमानकर लोकंकर कल्याण पई एकाठी काम करिए बोली बांग्लादेश मुख्य परामर्शदाता मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखिछंती। ए नहीं निजर एक्स रे पोस्ट करछंती बांग्लादेश अंतरीण सरकार मोहम्मद यूनुस। परवर्ती खबर, इंदौर व्यवसायी राजा रघुवंशी हत्याकांडर रहस्य पर्दाफाश। मेघालय रे होइतिबा इंदौर राजा रघुवंशी हत्याकांड को नहीं पुलिस तनाघना। यही मामला रे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसी सामना को। उक्त रिपोर्ट रे अनेक संवेदनशील खुलासा होइछि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे राजा रघुवंशी मुंडरे 2टी बड़ बड़ क्षत थिबा चिन्हट होइछि। एथिरे राजांकर मुंडरे 2टी अलग अलग दिगरे धारुआ अस्त्र रे आक्रमण करथिबा कथा सामना को आसीछि। गोटे थर सामना को आक्रमण करा बेले आउ थे पछक आक्रमण होता जना पड़ुछि। परवर्ती खबर, बंगोपसागर में सक्रिय है घूर्णिबलय। दक्षिण पूर्व और संलग्न केन्द्रीय पूर्व बंगोपसागर में रविवार घूर्णिबलय सृष्टि होती। यह प्रभाव में आसंता 3 ରୁ 4 दिन दक्षिण ओडिशा और उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा हो पारे। वर्षा जोगु ताती कमिब बोली पाणीपाग विभाग पूर्व अनुमान करुछि। परवर्ती खबर, मणिपुर 5 जिले में इंटरनेट सेवा बंद। मणिपुर में पुणी हिंसार माहौल। राज्य स्थिति विवाद में अवगत कराइबा गृहमंत्री अमित शाह को दिल्ली में भेटिचंती पूर्वतन मुख्यमंत्री बीरेन सिंह। मैतेई संप्रदाय नेता आरमबाई टोनेगोल
ଗିରଫ ପରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ। ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ନେଇ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ଶନିବାର ରାତିରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଚାରମାଳରୁ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା। ଗତ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଚାରମାଳରୁ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିସାରିଛି, ଏକଥା କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହାପରେ କମିଟି ସରକାରକୁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବ ବୋଲି କହିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ମୃତ୍ତିକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶିକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ମୃତ୍ତିକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶିକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣର ନଜିର ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସୁକୁମା ଏଏସପି ଆକାଶ ରାଓ ଗିରିପୁଞ୍ଜେ ଶହୀଦ। ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଆକାଶ ରାଓ ଗିରିପୁଞ୍ଜେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଧୀମାନ ଚକମା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧୀମନ ଚକମା ରବିବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିର ଚିଠା ଖୋଲିଛି। ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ନଗଦ 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇ ପରେ ସୋମବାର ଧୀମାନ ଚକମାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ସମ୍ମିଳନୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶାସନର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସଫଳତା ପାଇଁ ଭାରତର ସେନା ବାହିନୀକୁ ସଲାମ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ାଇ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରେ ବସି ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଜରୁରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଅଫିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ 18 ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ନ ଦେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୋରିମାନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀରେ ହେବ ପୁଣି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ବାରବାଟୀକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ଟି20। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍। ଏ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ପୂର୍ବରୁ ଓସିଏ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଖେଳସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ନିକୋଲାସ ପୁରାନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟର ଦଳର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିକୋଲାସ ପୁରାନ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁରନ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 2016ରେ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପୁରନ 61ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 106ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଦିନିକିଆରେ 1983 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଟି20ରେ 2275 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାରେ 11ତମ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର। ଧୋନିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଶନ ସିଂ ବେଦୀ, କପିଲ ଦେବ, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ବିନୁ ମାଙ୍କଡ଼, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ନିତୁ ଡେଭିଡ୍ ଏବଂ ଡାଏନା ଏଡୁଲଜିଙ୍କୁ ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଧୋନିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3ଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।